For 1,000 pesos. For 1,000 pesos. For 1,000 pesos. For 2,000 pesos. For 1,000 pesos. For 1,000 pesos. For 1,000 pesos. For 300 pesos. For 1,000 pesos. At nakamatay? Ron. Yes. Ron Reyes, taga saan ka? Barangay 7A. For 1,000 pesos. Ano't mabalin mo obraan ti rabi, nga mo mabalin obraan ti bigat. Mangyo. Wrong. Ano pa? Magbato. Shout out sa mga nagbabato dyan. Tigil nyo na yan. Wrong. For 500 pesos. Nakapalo kami. Ay, kamamunak? Ha? Ang ka-picture. Nakapalo ka kanyak? Yan naman. Okay, check natin kung nakapalo, guys. Ang bahala ng page ka. Kuya yang. Open. Aray ko. Aray! Uy! Sayang! Okay pala na hindi niya nasagot. Mangyo. For 1,000 pesos. 9 plus 5. 14. 14, yun o. Kukunin mo na ba to or next question for 2,000 pesos? Grace po. Chris? Kaya na to. Oh, madali lang to, promise. 36 times 5. 3, 2, 180. Anak ka ng pu. 36 times 5. Putang ina. 2,000. Yun o. Paldo dito. Paldo. Bonus round, nakapalo ka ba sa akin? Ayun. 500. Oo, cellphone ko yun. Dang, sayang. Sa bagay, 2,000 yan. Paldo Thank you, ka. thank you. Paldo ka tam, Brad. Paldo man. For 1,000 pesos, alat nagan tay presidente tay tatta nga nakatugaw idi 2016. Rodrigo Duterte. Mali. Aray. Sayang 1K, brother. Sayang 1K, brother. Okay, ganito na lang. Nakapalo ka ba kanyak? For 500 pesos dito Hindi. Puta na, nakapalo pa. Nakapalo. 500 na. Scatter na naman to. 500 pero yung Ko, 500. Rodrigo, may mali. 500. 4 times. Yeah. 6 times. 10 times. Nakalakla kayo ito for 1,000 pesos. Nakalakla ang question dito sa mga Ilocanong friends ko. Amuya ito, mga na ito. What kau eat? What kau eat? For 1,000 pesos, guys. Hindi nyo alam. Okay, comment mo. Kasi dito, nakapalo ka niya? Nakapalo ka? Sure ka? Sayang, boss. Sayang. Di ko inisip na mawawala ka pa. For 3,000 pesos. For 1,000 pesos. For 1,000 pesos. Dito tayo sa Bakara, guys, ha. Nakalakla kayo ito, Nakalakla kayo ito, Ada 12 nga bilit. Pinaltugam di mesa. Manu tinatidda. Siyam? What? Siyam? 12 nga bilit. Oh. Pinaltugam di mesa. Manu tinatidda. 11. 11. What? Wrong, guys. Wrong. 1K. Sayang. Wrong. Oh, silatan. Kapalo ka kanyak. Amo mo nak? When? Sure ka, Kapalo sulat. Check natin. Liga. Nice. Good. Kapalo, guys. Legit. 1K para sa tropa. Dahil pumapaldo na tayo sa meta ngayon, guys. Hindi dahil sa meta, wala tayong ganyan. Thank you so much, Kim. Wrong, the answer na. 11? Wrong. Empaldo ka tan, man. Okay. 11, no.
For 300 pesos. Boss, at naman tayo? Mon po. Talo kayo ngagkakabsat. Ni uno, kun ni tres. Anat nagantay pakatlo. Dos. Dos? Dos. Sure ka? Oh. Final. Final. Wrong! For 1,000 pesos. Ama mo nak. Oh, Kuya Yang. Sure ka? Kita ko man na nakasubscribe ka kanyak, na naka-follow ka. Kaya ito yung naka-follow. Halika. Naka-follow? Yun! Naka-follow, man! Naka-follow! Dahil dyan, 1,000 pesos. Thank you so much. Pero yung dos, madiya, wrong. Paldo! For 1,000 pesos, magmag na ka. Ada nakita mo nga 500 ken 1,000. Anat pilutem? 1,000? 1,000? Sure ka? Sure. Goods. Wrong. Pero anyways, wrong. Sayang 1,000. Nakapalo ka kanyak? Ben boss. Patingin. Putangin na, walang load. Putangin na, nice. Nice one. Kapalo. Patagal ka nakapalo sa akin. So mga alam yung answer, comment lang. Pero yung 1,000, para mali. Pero okay na, may 1,000 ka. For 1,000 pesos. Amok ka mo ito sa mga tropa na Ilocano ka dyan. Anat adadot na gen na, ambulansya or bus? Bus. Bus? Ay, bus. Almost 50 may lugan na. Almost 50? Wrong. Mali. Alam, mali. Dapat. Pero. Libo? Sayang sa libo. Okay. Pero, anyways. Nakapalo ka niya? Win man, oh. Cellphone. Hindi pa sayang. Ang cellphone mo? Paano ba yan? Kaya 1,000. Pero ano pala mo? Joselito. Pero promise nakapalo ka. To, si Joselito. Ito to si Miguelito. Pero promise nakapalo ka sa akin. Opo, promise yan. Isisend ko yung pera. Pero dapat isend mo sa akin yung picture na nakapalo ka. Sige kaya. Okay. Yun. Pero yung mali. Siya ang mayor ko. Ang mayor ng lahat. Mayor Miguelito. For 1,000 pesos. Ano ka tayo? Jerome. There's a white plane from America. Napanid to Ilocos. Anat kulay nan? White. White? Sure ka? Yes. White? wrong. Anyways. Nakapalo ka kanyak? Ganong. Nakapalo? Pacheck. White? Sure ka? Check natin na nakapalo. Boom! Nice! Kapalo. Dahil dyan, may 1,000 ka. Ani. For 3,000 pesos. Ano ba lang pare? Dab, okay. Dab, ni papang mo, kit may isang putot ni papang ko. Magkano tayo? Maglolo. Lolo? Sure ka? Oo. Ulitin ko ha. Ni papang mo. Kahit may isang putot ni papang ko. Kan ano ta? Maglolo nga. Mali ba? Ako pa mali. Pero mali. Anyways, nakapalo ka kanya pare. Oo tol, dalawa pa. Okay lang, check natin. Pero, dalawang Facebook yan tol, nakapalo, dalawa. Dalawang account nakapalo. Valid ba yun? Kupal ka ba? 1,000 lang pero yung isa, sure, Legal. sure ka na sa'yo? Legal. Legal yun ha, hindi illegal yun ha. Okay, 2,000. Dalawang account Valid. Okay. Thank you Meta. Sa inyo rin to, galing rin sa inyo. Kasi paldo tayo sa Meta. Paldo! Kupal ka ba? For 2,000 pesos. Parehas naman tayo. Flynn. Ada dua nga dalan.
Kaya may isang adalan, agap apoy, kaya pakadwa. Adalayon ni Jai nga, 2 years nga na nakaanin. Mabisbisin na permi. Ayun na pagnam. Japoy. Apoy? Apoy yung Japoy. Tumarayak latan ah. Tumaray kalatan. Kurang ka na pare. Wrong, sure ka talaga. Apoy. Yun, apoy. Wrong pare. Anyways, nakapalo ka niya. Kaya 2K na eh pare, 2K. Nakapalo, check natin. Nakapalo. Pare. Papalo dahil dyan. 1,000 pesos. Pero yung apoy, man. Apoy. Yung magkiligan meta kasi kung di na... Antay mo't makatagtigas na no. Ang gapo kong meta eh. So, yung DJ apoy, man. Barbecue. Paldo! For 1,000 pesos. Ay, nakamit tayo pare. Dave po. Dave, this is the question. Kasanong maamuan no kadigos de kalbo? Nabanglo. Madami yung... Wrong. Anyways, for 500 pesos, nakapalo ka kanya. Nakapalo ka kanya, 500. Batiin. Kinakabahan. Yay. Nice! Ano kami nakapalo kanya? 2 weeks ago. 2 weeks. Tatay! 500 pesos. Yun. Merienda nyo yung tropa. Ano, may grupo kayo? Wala po. May shoutout ka ba? Shout out sa nanay ko, di ko po nagpatakas. Mali. For 1,000 pesos. Kaya taga mo tayo? Joey Agustin, sir. Adakat may isang alumba. Nauna amtay 3rd place. Anot place mo? May kapat. Nag-atras yun. Alam ko yan, ulit ang negosyo na. Adakat may isang alumba. Nauna amtay 3rd place. Anot place mo? Isang may kapat. May kapat. Okay? Kuya. Wrong. Okay kang pumagit, third place. 3rd place ka. Ay, Inon- third place. Kit, may kapat ako ko na. May kapat ka. Presinto ka na magpaliwanag. Okay! Anyways, amok ka mo yun. Ito. Comment nyo na tanong mo yun. Amok ka mo yun. Ito. So, kuya, final question. Alam na lahat to. Kuya, naka-follow kami lang kanya. Amansa, sir. Okay. Ito na. Let's go. Okay. Nakapalo. Kuya Joey, nakapalo. Thank you so much, Kuya Joey. Okay, sir. Dahil dyan, 1,000. Oh, thank you very much for Kuya Yang. Let's Shout out to my page, Joey Agustin. nakipag-race ni Manong, yung nag-atras. Let's go. Duda ako pare. Sa presinto ka na magpaliwanag. 1,000 pesos. Ano tama tayo? Junine. This is the question. Submarine kan balyena itaulom ag sinabat da papanam. Papanak. Submarine gen, ano? Submarine kan balyena ag dinumpar taulom nakangat nga to yan dan. Agpababanak, ano? Ayan mi ba? Busing jakam mo no ayan. Sure ka? Agpababa? Paigidaklat. Pahigit kalatan. Okay. wrong. Anyways, amukha mo yun ito. I-comment nyo lang tayo at answer na. So, the last question. Nakapalo ka kanyak? Wait. Nakapalo ka kanyak? For 500 pesos nakapalo ka kanyak? Yes. Okay, let's see. 10 8 7 Nice, tol! Palo. Kailan kami nakapalo sa akin ba? Nabayarin. 2 months. Solid! Anyways, tol, thank you so much. Ay, 500 pesos para sa tropa. Thank you so much. Ano masasabi mo? May shoutout. Shoutout ka di Barkadak nga, The Flynn, ni Ira. Tapos di grupo nga PCX Norte. Shout out. Okay, mama mo. The parents ko,
Damama, damapa. Iyak na. Thank you, Mama Wee! For 1,000 pesos. Tayo sa Bintara, guys. At tawang pare. Ibigel. Abigail. Real doiski ko na mulatan. Nag-flag pa. Okay. Ana ti maninduam makita ti may sa aldaw. Nga maminsan mo lang makita ti may sa tawid. Na. Ana ti maninduam nga makita ti may sa aldaw. Nga maminsan mo lang makita ti may sa tawid. Tsaka muyos. Okay. Guess. Awan yus. Kumukat. Amo yan guys. Comment. Itut ko lang ta kanya rin. Okay. ChatGPT. Wrong. Okay. Comment kayo na amuyo. Ito yung pinakamalawit na question. Nakapalo ka kanya. Una. Okay. Kung naka-follow. Okay, for 1,000 pesos guys ha. Nice! Nakapalo guys! Solid mga taga Bintar. Bintar, nice one! For 1,000 pesos, thank you so much. May shoutout ka ba pare? Shout out sa baby ko. And yung page ko nga Real Doiski. Mukat. Mukat. Ako naman. Pwede. Comment mo lang tayo. Pag napadaan mga chicks.